Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah karena ini yang bancu kenitit baik bentuk daras kenong kaya Ramadan senam ni. Alhamdulillah daya karena ini yang min sokapip sehat walafiat, min sokapip la'ah sehat walafiat. Ai tengah ini ke tengah ti Prambun yang cho kenong kaya Ramadan hai. Kaya Ramadan sebab senam ni. Yang nang betotit daras hadis-hadis tetong cimuinang kaya Ramadan. Lalu ni kenyom cong sot hadis-hadis hai unjul klah tetong cimuinang sembahyang hari raya. Pipru yang kompong puh nak nong kaya Ramadan hai chop pi kaya Ramadan ke yang rukun ibadah mui wayak tit terkom mui rukun tit nu ke ibadah sembahyang hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sembahyang hari raya. Tetong cimuinang sembahyang ni sembahyang atau sholat Idul Fitri ini tahu hukum dia yang mat, sebab dia yang mat. Trong niatha hukum tahu hukum wicol fardu rekocol rukun ibadah sunnah. Nah, perubahan ni tam yang deng yang sekolah sholat nu hukum dia min pi ya. Senjutam cebab tam hukum solat timui ke solat fardu reko wajib hai muitit ke rukun reko cebab solat nu ke sembahyang reko solat sunnah. Min sembahyang reko solat fardu mui hai muitit min sembahyang sunnah. Hadis hai tam tafsir ulama salaf, ulama jumlah mun sembahyang hari raya, tiang sembahyang hari raya tiang pi ya, sembahyang Idul Fitri timui muitit sembahyang Idul Adha hukumnya ke col sunnah ya, sembahyang sunnah reko salat sunnah kepentai min time mui waktit harta sembahyang solat sunnah muakkad yang min sunnah rawatib yang senji yang mula lebih sembahyang sunnah nu rukun sembahyang sunnah nu yang min ceran yang sembahyang sunnah nawafil sembahyang sunnah rawatib sembahyang sunnah sing hai min sembahyang sunnah harta sembahyang sunnah muakkad timui senjem min muakkad min sembahyang sunnah gair muakkadir ai ceran min sunnah sembahyang sunnah del col prom kenong prom sembahyang sunnah muakkad nih nuh ke min sembahyang sunnah tiang pi hari raya jeung hari raya sembahyang hari raya Idul Fitri hainang sembahyang reko sunnah reko salat Idul Adha jeung pi salat terkopi sembahyang neng tiang pineng ke hukumnya ke salat reko sembahyang sunnah muakkad. Saiki sembahyang reko sunnah muakkad nu sunnah muakkad ke sunnah kata Indonesia yaitu sunnah yang dianjurkan. Sembahyang sunnah muakkad ke sembahyang sunnah mui dal
sembahyang sunnah dal ban podol anusah ini sumtu penyom kereta biasa terang terkoot nah jeung meneta sembahyang sunnah dal Nabi teng-teng hata recommend nah menganjurkan besen jutuban anu somkan nah pipro sembahyang sunnah ke di pireng somkan ke sembahyang sunnah dal somkan rekomen lah kana pisah bieu ceneh tam hadis Nabi ha anang keje sembahyang sunnah muakkad tubai anang keje sembahyang sunnah pete wieu muakkad kita minata yang terau oke pipruhmin lek kena pisah wieu sembahyang sunnah jeung cebahai sembahyang sunnah ni men salat hari raya Idul Fitri ni sembahyang hari raya Idul Fitri ni men jicol krom sembahyang fardu te kaponte col krom sembahyang sunnah wing hatta sunnah muakkad tetong sembahyang hari raya ni min hadis reko niai pireng sunnah nabi kenong nih kenyong cong an rekosot hadis-hadis tetong sembahyang sunnah sembahyang hari raya Idul Fitri ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri fa shalla rak'ataini lam shalla qablaha wala ba'daha. Anang hadis ini mopi sahabah Nabi sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wat baniyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum adha au fitri fa shalla rak'ataini lam shalla qablaha wala ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tham thomada ceng pi peteh te kon lain sembahyang nepel hari raya Idul Fitri re ko Idul Adha te kon lain sembahyang te kon lain ya musalla sembahyang pun toap mok koat kemin rekoat min bongkal sembahyang sunnah aite awaite nah mun reko kroy pi sembahyang hari raya jeung neukeuh hadis ni lam yusalla qablaha wala ba'daha jeung nepel dol kon lain sembahyang pesen je sembahyang nuh ya tu reko bongkat masjid reko wil semal nah Rasulullah sallam admin bongkat sunnah tiat nah sunnah qobliyah reko sunnah sembahyang sunnah ba'diyah nah sunnah qobliyah nih menita sunnah reko sembahyang dal mun mun sembahyang besenje fardu ya mun sembahyang fardu sembahyang sunnah ba'diyah reko sembahyang sunnah reko sembahyang tit kroy pi sembahyang fardu reko wajib poten nepel bon reko nepel tengah hari raya nu sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam admin bongkal sembahyang aibuite admin bongkal sembahyang sunnah pesing sembahyang totetit nah jeung pipruh sembahyang hari raya Idul Fitri ning keje sembahyang sunnah nah nyum pundiul mencenah jeung nekenong nu pel Allah sentuh pel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain masjid sendiri camhai jamaah rib camhai nah Arif Mahai kuat bongkal teh sembahyang Idul Fitri pas salat Idul Fitri lah piprim nah senje tengah kenia rip camhai nah potai yang melte min muslim lah nah bisa nengketum loab nah tubai anu pel sembahyang nepel ke okah Idul Fitri reko Idul Adha pesen ji sembahyang nuh ke tuer reko ke bokhat nekan lain ke kenong masjid mel ke co masjid nu ke
Primpung ke sembahyang sen pirokaat. Anu prohel prohel nyam komen secebah dai prohel ke bongkaut sembahyang sunnah halta sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid nang menita sembahyang sunnah yang korup masjid yang korup masjid, korup baitullah, korup lain sembahyang. Ponte ane men ji coap cimui, ponte ane men ji sembahyang sunnah del coap cimui sembahyang Idul Fitri te dot yang deng yang sekolah besen je sembahyang pardu sembahyang wajib min sembahyang sunnah del coap cimui sembahyang pardu nu putiha sembahyang zuhur sembahyang zuhur min sembahyang sunnah ya min sembahyang sunnah del tumun halta ba'diyah qobliyah ai min sembahyang hai kroi pi sembahyang zuhur hai min sembahyang sunnah tit halta sembahyang sunnah ba'diyah. Yang halta sembahyang sunnah baik nu rel coap cimui sembahyang sunnah pardu nu rekowa coap cimui sembahyang sunnah wajib nu halta sembahyang sunnah rawatib do sembahyang zuhur min mun min kroi at pi rakaat rekopun rakaat mun. Nah hai kroi pi sembahyang zuhur min tit pi rakaat koban bun rakaat koban. Kroi pi sembahyang maghrib min pi rakaat tit. Kroi pi sembahyang isya min pi rakaat tit. Mun sembahyang subuh min pi rakaat. Anang halta sembahyang sunnah rawatib sembahyang Halo, tes. Kedengeran nggak? Barusan putus. Lewat, ya betul tit nah. Nuh ke tetong sembahyang sunnah sumtus. Tetong cemui nang salat Idul Fitri. Bentot tit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatihi. Dong tit karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatihi. Mopi sahabah min cemuta Abdullah bin Buraidah kuat bani ita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tam temeda nepel sembahyang hari raya Idul Fitri kuat Rasul nyam mahop ai nyam ai aisen nyam mahop au ai muisen mun ceng te sembahyang Idul Fitri delaik nepel okah sembahyang kenong hari raya Idul Adha kuat Rasulullah Wasallam kuat otmin nyam ai muite nepel kuat ceng pipeteh te kon lain sembahyang ruhu do kuat terolop mopi kon lain sembahyang mopi sembahyang Idul Adha tep kuat nyam mohop aha tep kuat nyam mohop ai aisen nyam bayar
có nhằm ấy dân chứng nó có hadis ni trong ni tha nepel sembahyang nong oka hari raya Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya hop ai sen lain sembahyang penting petui kenia wing nepel bon hari raya Idul Adha kuat ot min nyam ai sen kuat meneta kuat buh sen buh royak pel clay pi petah tedol kon lain sembahyang kuat tedolkan sembahyang hai kuat sembahyang teb nepel kuat trolop mok petah we mok pi kon lain sembahyang Idul Adha no pel dol petah teb kuat nyam mahop aha nyam aha nyam hop ai mui mulai ai anang keមើលទៅដូចជាផ្ទុយគ្នាមូលហេតុអីពីព្រោះចេះពេលឱកាស Idul Fitri ណាគាត់ញ៉ាំអីសិនបើសិនជាតាម hadis ផ្សេងតាមធម្មតាណា Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ណាគាត់ញ៉ាំផ្លែលម៉ើសិននៅផ្ទះញ៉ាំផ្លែលម៉ើហើយទៅគាត់ចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងសម្បាយ៉ាងនោះនៅក្នុងឱកាសរីរ៉ា Idul Fitri មកហើយទៅគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីជាសញ្ញាមួយសញ្ញាអីសញ្ញាថ្ងៃនោះនៅពេលថ្ងៃ Hari Raya Idul Fitri នោះគាត់អត់ប៊ូជឹងមិនថាប៊ូនឹងអស់ហើយឈប់ហើយឥឡូវចូលខែថ្មីហៅថាខែសាវ៉ាល់ថ្ងៃទី1ខែសាវ៉ាល់ចឹងគោលបំណងគាត់ញ៉ាំសិននោះញ៉ាំអីសិននោះក្នុងផ្សេងថាគាត់ញ៉ាំផ្លែលម៉ើសិនតាមធម្មតាគឺជាប៉ុស្តាំងគាត់នេះគាត់ប៊ូណានោះនៅពេលថ្ងៃ Hari Raya Idul Fitri ចុះនៅពេលថ្ងៃ Hari Raya Idul Adha គាត់អត់មានញ៉ាំអីសិនពីព្រោះគាត់ចង់ហៅថាស្អីគេអានឹងសម្រាប់ណាសម្រាប់អ្នកគូរបានណាសម្រាប់អ្នកគូរបានសម្រាប់អ្នកគូរបានបើសិនជាតាមសុណាណាប៊ីណែនាំកុំអុយញ៉ាំអីសិនរហូតដល់សម្បាយ៉ាង Hari Raya Idul Adha បន្ទាប់មកទៅញ៉ាំម្ហូបអាហារពីព្រោះគាត់នឹងគឺជាម្ចាស់គូរបានហើយនៅពេលសម្បាយ៉ាង Hari Raya ហើយគូរបាននោះយើងនឹងសម្លេះហើយម្ចាស់គូរបាននោះញ៉ាំសត្វគូរបាននោះណាញ៉ាំសត្វគោសត្វពពែឬក៏សត្វអីគេទួតណាសត្វអ៊ូតណាអានឹងតាមទម្លាប់ណាពីទី1ទី2ទៀតនៅពេលអ្នកកំពុងទូរគុណហាជីក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរណាជាពិសេសអ្នកកំពុងទូរគុណហាជីនៅម៉ាកាសនោះណាគេអត់វូហើយគេពេលញ៉ាំគឺដើម្បីមានឱកាសម្ចាស់គូរបាននឹងបានហូបគេសាច់គោឬក៏សាច់គូរបានដែលគាត់គេចាយនោះណាអានឹងសុំទោសរញ៉ៃតិចណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅទីនេះទោះបីយើងអត់គូរបានណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំណាទោះបែបដូចណាប៊ីទោះសុណាដូចណាប៊ីចេញពីនៅពេលថ្ងៃ Idul Adha ណាចេញពីប្រទេសអត់មានអីញ៉ាំអីមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគូរបានអត់ទាន់មានលទ្ធភាពឧទាហរណ៍អានេះអត់អីទេណាពីព្រោះយើងចង់យកប្រកាសណាយើងចង់យកហៅថាតាបារុកណាចង់យកប្រកាសចង់យកបហាឡាពីសុណាណាប៊ីដោយសារណាប៊ីធ្វើអញ្ចឹងដែរចាហ្នឹងកន្លែងកោះគ្នាតែកន្លែងហ្នឹងណាបន្តទៀតKarena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayaqbaru hatta ya'tiya musalla wa hatta yaqtiya salata fa idza qada salata qata'at takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam tham temadaចេញពីប្រទេសគាត់ទៅកន្លែងសម្បាយ៉ាង Hari Raya Idul Fitri គាត់តែងតែតាក់បៀរសតាក់បៀរណា
ruhut dol còn lain sembahyangចឹងពីប្រទះទៅដល់កន្លែងសម្បាយ៉ាងគាត់តែងតែតាមផ្លូវណាគាត់តែងតែសុតតាក់បៀរណាហើយគាត់ទៅឈប់សុតតាក់បៀរនៅពេលចុងចាប់ផ្ដើមសម្បាយ៉ាងអ៊ីឌុលហ្វីទ្រីចឹងអានេះអីគេតាមការទុំលីបទំលាប់យើងតែតាក់បៀរទៅដល់មស្ជីដណាដល់មស្ជីដយើងមានពេលយើងចេញពីប្រទេសឧទាហរណ៍ជិះម៉ូតូជិះឡានឬក៏ដើរយើងតែងតែស្ងៀមអត់មានអីសតអីទេណាទៅយើងសតតាក់បៀរនៅពេលយើងដល់កន្លែងយើងសម្បាយ៉ាងណាដល់មស្ជីដឧទាហរណ៍ចឹងតាមការពិតនេះអត់ទេរ៉ាស៊ូលឡោះ សាឡៃវ៉ាសាឡាមសុតតាក់បៀរតាំងពីគាត់ចេញពីប្រទេសទៅកន្លែងទៅដល់កន្លែងសម្បាយ៉ាងបើសិនជាគាត់សម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដទៅដល់មស្ជីដទៅគាត់អីគេឈប់តាក់បៀរមិនមែនដល់មស្ជីដឈប់តាក់បៀរទេប៉ុន្តែនៅពេលឈប់តាក់បៀរនៅពេលចុងចាប់ផ្ដើមសម្បាយ៉ាងអ៊ីឌុលហ្វីទ្រីhadisបន្តទៀតកាលណានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមإذا كان يوم عيد خلف الطريق مكي صحابة Zabir radhiyallahu an buat banita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان يوم عيد nepel tengah hari raya Id khalafat tariq buatដើរតាមផ្លូវខុសគ្នានៅពេលចេញពីប្រទេសហើយនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសវិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះចង់និយាយថានៅពេលគាត់ទៅមស្ជីដណាឬក៏នៅពេលគាត់ចង់ទៅកន្លែងសម្បាយ៉ាងសិនជានៅនោះសម្បាយ៉ាងវាលអីគេនៅអាហ្សាស៊ីរ៉ានោះវាលអីគេវាលសាច់ណាមុសឡាកន្លែងសម្បាយ៉ាងឧទាហរណ៍គាត់នៅពេលគាត់ចេញនៅពេលគាត់តើគាត់ចេញតាមផ្លូវនឹងឧទាហរណ៍ណាផ្លូវកាំងស្ដាមឧទាហរណ៍កាំងស្ដាមប្រទេសគាត់អីពេលត្រឡប់មកវិញគាត់ចេញគាត់ត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវផ្សេងផ្លូវកាំងស្ដាមឧទាហរណ៍ណាឬក៏ពីបើសិនជានិយាយពីរឿងភូមិណាបើសិនជាតាមពេលទៅមស្ជីដតាមភូមិទី1ភូមិនេះហើយពេលមកប្រទេសវិញតាមភូមិផ្សេងមូលហេតុអីធ្វើណាប៊ីធ្វើបែបនោះដោយសារណាប៊ីចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនមូស្លីមណាសូហាបាអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមទាំងអស់ឱកាសអីឱកាសបានជួបជាមួយគាត់បានបើសិនជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ភាគច្រើននៅមាត់អ៊ីស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអីគេពេលសម្បាយ៉ាងឱកាសhari raya Idul Fitri ហ្នឹងចាប់ដៃគ្នាណាយូមគ្នាណម៉ាអាប់គ្នាសូមអបអីទោះទៅវិញទៅមកនឹងផ្សេងណាហើយយូមទៀតណាប្រទេសបើសិនជានៅប្រទេសផ្សេងអត់ទេណាប្រទេសផ្សេងធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៊ីធ្វើបែបនោះដោយសារគាត់ចង់បានជប់ជាមួយបងប្អូនអ៊ីស្លាមឬក៏សូហាបាណាប៊ីយ៉ាងច្រើនណាយើងដូចយើងជួបគេបានមានឱកាសជួបជាមួយហូលីប៉ាដែរហូលីប៉ាយើងហូលីប៉ាក្នុងសមាគមណាពេលជួបជាមួយគាត់អូសប្បាយណាស់ណាយើងចង់ចាប់ដៃណាយើងចង់គេតើបដៃទៀតណាពេលខ្លះអ្នកខ្លះយូមទៀតណាដោយសារអីដោយសារសប្បាយណាសប្បាយរីករាយពីព្រោះកាលសម័យនោះក៏អីគេមិនមែនទាំងអស់អ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមនោះក៏សម័យណាប៊ីមានឱកាសជួបជាមួយគាត់គ្រាន់តែមានលើជាមួយណាប៊ីជាមួយរ៉ាស៊ូលណាមូហាម៉ាត់ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានឱកាសអត់ទាន់បានមានឱកាសអត់ទាន់មានគេហៅថាតាក់ឌីរបានជួបផ្ទាល់ជាមួយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមHadirin wal hadirat sedang Jumat sedang daras Ramadan rahimakumullah dol mong hai pante som an mui hadis tiết nè karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruzu illa la'idi masyian
wa yarji'u masyian. Dari Mokpi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an kuat banita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam pemeda cenpit petah tekan lain sembahyang id dal jeung ai jeung da nepel terolok Mokpi kan lain sembahyang id dal jeung dotni dal jeungក្នុងhadis ini trong nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepel kuat tekan lain sembahyang kuat dal ai nepel mawi ke kuat dal mulai tadi anang cebah menten hadis ini ya pel jeng ai pel mawing pel tal jeng tal ai pel mawing prohel min sahabah lah pel jeng tal jeng pipetah tekan lain sembahyang dal ai pel mawing satut prohel ini bagi becik cepatit jangan senja sama ya ni ya sama ya ni ceng pi petah dal pel mawing ci motor cilan krong ni ceng tam hadis ni tam kapet hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci satut hewan uta ko banda nah senja kot cong ban konten kenong hadis ni ote pemeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pel tekan lain sembayang kuat dal jeung dal menten dal ai pel mawing ko jeung de kuat dal terus ai dosa kenong hadis pesing yang deng tha malaikat Allah taala tamroya malaikat kuat neng meul malaikat neng sose amal ibadah rekoneng sose umat Islam namun dal nepel kuat nepel puke te masjid nuh dal jeung trong sose dal ban ponman jumhian ponman step ponman langkah jeung kenong mui jumhian mui step mui langkah anu mien pentu ieu karena yang dal cengai yang ban jumhian ceran yang ban step ceran jeung maneta yang ban bentuk ceran nah yang ban pahala ceran deh yang ban berkah ceran deh yang ban rahmat ceran jeung nekenong nih coh besen je yang cimoto jeung maneta cimoto ot ban euy ot karet euy ote besen je trong cimoto cita besen je trong cilan cita besen je cihkong cita ot min heuta nang haram rokok halal ot minte nah men minte anang diai pireung berkah reung pentu nena trong pan pentu ban berkah ban pahala ceran besen je tam nabi ke dah ote besen je utihomin umat Islam klah ong reko mai klah reko kursak klah besen je dau piba dosa plieng dosa min min onget dosa min panyaha sok piptit utiho ada sok cilan wing cimoto ruai surujeng wileun yo atoy teh cih tah ot panyaha anu men je prokah haram men je prokah halal mente nah anu reuk teh tong cimui deung prokah rekoreung bentuk pahala berkah do sembahyang sunnah nang besen je jeung admin pokot sembahyang sunnah kok ya men je dosa mui teh admin ai kok teh ote besen je yang sembahyang sunnah pokot sembahyang sunnah nu je amal soleh mui da laoh nah laoh jeung nah bro ai pat bentuk perutam hadis pesing ta besen kulbom nong reko seke pahala sembahyang sunnah nu ke Allah taala nang pineut meul sembahyang sunnah dot sembahyang sunnah rawatib nih suatu penyampun yutik tam hadis nu ta Allah taala reko malaikat nang pineut meul sembahyang tayang sembahyang fardu reko sembahyang wajib roboyeung tayang umat muslim nah karena sampurna nang soseta nang dak betul tajis sampurna nah sembahyang sampurna hai kapan teh besen je sembahyang fardu reko sembahyang wajib nu buyemin kuah katmoy ya kuah nu reko petrakot ya atuan pan sampurna malaikat nang meul ibadah muitit reung muitit
nuh kerja sembahyang sunnah roboh kuat jeung nepe utiho min muslim meneh sembahyang fardu hai ai kuat sembahyang sunnah tit beuseun je kenong sembahyang fardu kuat mentuan sampurna teh ya yumin kuahkat ya mendeng yang kuah ya anu reung malaikat tam hadis malaikat deung pineut meung sembahyang sunnah kuat jeung pahala reko pentu sembahyang sunnah roboh kuat malaikat deung time deuleu pahala reko pentu sembahyang fardu roboh muslim nu jeung anu keje manfaat hikmah reko kul bomnong ngopi sembahyang sunnah. Nah, jeung nekenong nih ke jeung da ya pel sunnah daud masjid itu dengan jireum jeung moto haram cihlan haram dal ban jieu halal wing mente na nu penting reung jieu ya reung jieu amal dal nabi tu tetong jeung berkah tentu halal sing nah men jireum haram halal teh. Jeung hadirin sidang daras Ramadan rahimakumullah sanes dol monghai jeung daras somrat tengah ini kenyom copai dan tep penang hai nang insyaallah taala nang bentotit saek congkroy somrat kenyom padol daras kenong Ramadan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.